ओम नमो भगवते वासुदेवाय। The temple of heart इस विषय का चयन आप किए हो या सच्चिदानंद प्रभु किए हैं। Temple of heart. Так, вы обсуждали тему храм मंदिर сердца. Вы обсуждали कैसा? на лекции Саччитананды Прабху. हृदय जैसा। टेम्पल कहाँ? हृदय में मंदिर। Где находится храм? Храм находится прямо в сердце. निवास करते हैं, एक साधारण परिभाषा भी हो सकती है। Это место, где это место обители Господа. Это общее определение. करते हैं उस स्थान को हम मंदिर Общее определение храма – это место, где обитает Господь. Residence of the Lord. Обитель Господа можно смело назвать словом храм. बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भी हम नीलाचल जगन्नाथपुरी के निवासी मानते हैं। वे रहते हैं, निवास करते हैं जगन्नाथपुरी место обитания Джаганнатха, Баладевы и Субхадры – это Джаганнатха Пури, потому что они там живут. किंतु सुदैव से और अपनी करुणावश भगवान हमारे हृदय में भी रहते हैं। Но из своего великого великодушия Господь также поселяется и в нашем сердце. हमारे हृदय को भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया है। Господь по какой-то своей причине избрал наше сердце местом своего обитания. Поэтому можно сказать и так, что наше сердце – это храм Господа. भगवान कहे भी है गीता में सर्वस्य च अहम। Кроме того, Господь говорит в Бхагавад-гите: मैं कहाँ रहता हूँ? सर्वस्य च अहम हृदि। हृदि मतलब हृदय में मैं रहता हूँ। सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टः, निवास। Сарвася чахам, хриди саннивишта. Я нахожусь в сердце каждого живого существа. भगवान हृदय में रहते हैं। What is the proof? क्या सबूत है? Well, भगवान ने कहा। И чем вы докажете, श्री что भगवान Господь живет в сердце каждого? Но Он сам об этом сказал. तो इतना सबूत पर्याप्त है, और क्या आप जानना चाहते हो? भगवान ने कहा। Этого достаточно, раз сам Господь говорит об этом. हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और भी कहे गीता में ही, मैं रहता हूँ ईश्वरः सर्वभूतानां। Это не единственное место, где Он говорит о том, भूतों के सभी जीवों के ईश्वर परमेश्वर находится в сердце भगवान всех живых существ, что Он повелитель всех живых существ до единого. Там вот в этой шлоке тоже говорится Хрид Деши.
हृदय Хрида- नामक это сердце, देश Дэш में मैं रहता हूँ। направление или страна или भगवान किस обитель, देश место के обитания. वासी है? हृदय नामक देश के Так वासी है। получается, что в какой стране он живет? В стране, которая называется наше сердце. यंत्रारूढ़ानि मायया। हमारे शरीर को भगवान कहे यंत्र। किसी यंत्र का उल्लेख भगवान गीता में किए हैं Кришна तो называет наше тело एक यंत्र हमारे शरीर को словом कहेगा янтра или यंत्र। машина. यंत्र आरूढ़ानि मायया। इस यंत्र में, शरीर में आरूढ़ है। Живое существо, कौन आरूढ़ है? аруд, янтра арudha, не तो моя. आत्मा То आरूढ़ есть है зашло или село на колесницу или на эту машину. और И кто परमात्मा зашел आरूढ़ на эту है। машину или сел в нее? Атма. Также помимо атмы, души, еще и भगवान параматма, सदैव сверхдуша, находится в सदैव этом हमारे теле साथ или в этой रहते машине. हैं। Так зато ये понятно, भगवान что की более भगवान का существует कारुण्य है более чем достаточно доказательств, что या Господь भगवान всегда का находится वात्सल्य рядом है с हमारे нами, प्रति с живыми कहो। существами. Это проявление जैसे его छोटे сострадания или बालक проявление को ватсали или его родительской माता заботы. अकेली कभी नहीं छोड़ती। Точно так же, स्कूल как तक भी мать никогда не оставляет उसको पहुंचा देती है। без внимания свое маленькое वो дитя, खेल के मैदान даже когда оно पहुंचना подрастает, चाहता ходит है в तो वहां школу. भी साथ में ही जाती है, Некоторые नजर матери रखती है। отводят их в школу, या или если те शॉपिंग के लिए जाना идут है, играть कुछ куда-то, खिलौने खरीदना है तो माता साथ то они не में спускают जाती глаз. है और खिलाना पिलाना सुलाना सब समय। देखिए बालक Что же говорить о том, हेल्पलेस чтобы असहाय кормить है их, когда им нужно तो спать माता जैसे सदैव и так साथ में далее, потому что रहकर ребенок беспомощен сам, हर प्रकार की поэтому मदद мать करती всегда है। подле своего дитя, उसी प्रकार для того, чтобы हम जो служить ему всеми этими способами. जीव है, जो भगवान के Таким же जीव образом हम и है мы, дживы, या живые भगवान के существа. हम अपत्य है, Мы не просто живые существа, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो мы हम его चिल्ड्रंस को дети. भगवान हमारे साथ रहते हैं, सदैव साथ रहते हैं И Господь не और спускает हर глаз जन्म में со своих साथ детей, रहते हैं। с живых существ. सर्वस्व Он всегда चाहम находится рядом с нами. हृदयसन्निविष्ट। В каждом рождении. भगवान ने नहीं कहा कि Пожалуйста, मनुष्यों поймите это. के हृदय में ही मैं रहता हूँ। नो नो, Кришна не говорит, что я सर्वस्व चाहम обитаю в сердцах только человеческих существ. सभी जीवों के Он говорит, сарвася ча хам. हृदय प्रांगण में भगवान रहते हैं। И я भगवान обитаю в сердцах साथ में रहते हैं всех живых существ. Он और всегда находится рядом. जैसे भगवान साथ में नहीं रहते तो हमारी गाड़ी नहीं चलती, हमारा वाहन, हमारा यंत्र नहीं चलता। Если бы он не находился рядом с और нами भगवान все केवल время, эта машина, наше केवल тело, बाहर रहते ही नहीं है। просто стала бы на одном месте и не двигалась. विशेष Он не करके только कहा है находится в этой машине с нами. वैष्णव के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। Если говорить о चार вайшнавах, लोग о भगवान को сердцах विश्राम вайшнавах, करने नहीं то देते। вот эти сердца — это место его отдыха, धनम отдохновения. दे ही, जन्म दे ही, ऐसी कुछ मांगे डिमांड्स चलते ही रहते А हैं। другие сердца, भगवान को те, कहा кто не आराम, вайшнавы, они не дают ему покоя, они постоянно требуют जो
Мне нужно богатство, Асур мне है, нужно то, мне нужно все. Где же он माया отдохнет в अपरित сердцах ज्ञान, таких асуроподобных माया джив? ने जिनकी बुद्धि Майя चुरा ली है, Апахритагьян, тех, तो чей разум украден иллюзией. उन भगवानों को, या जो भगवान हृदय में विराजमान होते हैं, उनको टेक्निकली परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति Так вот, в शब्दते। сердцах тех живых существ तो भगवान обитает हमारे हृदय Парам-Атма, में сверхдуша. Технически सदैव это другая विराजमान категория होके, Господа. Существует три एक तो таких गीता में категории. ही कहे हैं भगवान, Но в одной из этих категорий Господь обитает नोट करो, постоянно в сердце याद живого रखो, существа. भगवान साक्षी है, लॉर्ड इज अ Запомните, что Кришна विटनेस। говорит в हम Бхагавад-гите. जो भी करते हैं, लॉर्ड इज अ Он говорит, что विटनेस। я свидетель. Все, что бы мы और ни ऐसा делали, भी भगवान Господь знает. कहे हैं, विटनेस है, वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। भगवान कह रहे हैं हर जीव का समतितानि, हर जीव का जो भूतकाल रहा, जो लंबा काल, क्योंकि Я знаю बहुनाम जन्मनाम अंते जो все о живых चलता существах रहता है, तो हमारे во सारे всех моментах их भूतकाल существования, के во सारे времени, जन्मों को और सारे прошлое, जन्मों के настоящее, कार्यकलापों будущее. को वेद अहम, अहम वेद, मैं Кришна знает जानता, все, समतितानि включая все наши предыдущие жизни. वर्तमानानि, अभी जो हो रहा है उसको Веда भगवान Хам, जानते то есть हैं। я знаю то, что было. भविष्यानि च भूतानि, या भूतानि Было в прошлом, то, что в केवल में настоящем, बहुवचन में भगवान कह रहे हैं। и также भूतानि में सभी в будущем. भूत मतलब नॉट घोस्ट, В Бхутане, सभी он говорит, во जीव, множественном बद्ध числе जीव, означает, что उनके Бхут भविष्य не обязательно को भी означает मैं जानता हूँ। привидение или дух, призрак. Бхутане означает живые существа, समस्या множество ये है живых कि существ. मुझे कोई नहीं जानता, भगवान कहते, Так он знает все о всех живых существах मैं सबको во всех जानता हूँ, временах. Но проблема в том, что Кришна मैं добавляет, सभी Мам जीवों Туридана, के никто не знает कार्यकलापों меня, का я знаю साक्षी हूँ। всех, ऐसे भगवान मैं все साक्षी हूँ обо भी всех कहे живых हैं। существах. И я свидетель их деятельности. अनुमंता च अनुमंता, परमिटर, मैं Кришна говорит, что я परमिशन сакши, देता हूँ। и, то есть свидетель, и кроме этого я ануманда, No то есть я тот, admission кто without permission. даю तो санкцию на деятельность फाइनल परमिट जो है, каждого живого существа परवाना जो है, без разрешения 5 फैक्टर्स के हमारे, Господа не हम живое जो существо не способно अंततोगत्वा जो कार्य करते действовать हैं, или сделать что-либо. तो उसके पीछे 5 अलग अलग कारण होते हैं। Наша अभी карма सभी नहीं कहेंगे। или наша деятельность फिफ्थ एंड зависит फाइनल от 5 कारण причин. होता है परमात्मा। Мы не будем перечислять परमात्मा всех, но की окончательно सैंक्शन, स्टैम्प конечный фактор или санкция Go. параматмы – это конечная санкция на действие. हमारे सारे Только जो после कार्य этой है печати उसके живое существо может совершить действие साक्षी और अनुमंता или карму. स्वयं भगवान है, Итак, Господь जो कहा रहते и हैं свидетель, हमारे и тот, साथ кто дает रहते санкцию साथ में कहा на रहते наши हैं, действия. हृदय И где он में находится? रहते हैं, И откуда он свидетель, и या हृदय में उनका он находится в बेस сердце. है, कहो या उनका हेड क्वार्टर है। वे हाथ में भी रहते हैं, लेकिन उसका बेस Это можно сказать его हृदय ही офис. है, या हेड में नहीं रहते, Он, पेट конечно, में नहीं же रहते। обитает в нашей руке, но सर्वशचा अहम हृदय, сердце – это हृदय में मैं его रहता। главный офис, где он обитает, и то, о чем он говорит. कठोपनिषद
Хриди, то есть сердце. कहता है कठोपनिषद हमारे शरीर को Катха Упанишад शरीर की तुलना वृक्ष के साथ करता है। वह गीता में तो भगवान сравнивает का है наше тело यंत्रारूढ़ानि मायया। с деревом. क्या वैसे В शरीर को Бхагавад-гите Кришна यंत्र भी сравнивает его с कहा है। машиной, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। сравнивается с деревом. इस शरीर को वस्त्र भी कहा है। Есть много аналогий, या как तो вот शरीर в की этом तुलना случае тело сравнивают с одеждой. या शरीर को यंत्र या रथ के साथ भी इसकी तुलना हुई है। फिर Или с इंद्रिय колесницей है, еще в каком-то месте घोड़े, сравнивают это मन тело. है, लगाम, बुद्धि है, ड्राइवर, Как колесница, और которая जीवात्मा है влекут पैसेंजर। наши чувства, 5 чувств, 5 और साथ лошадей. में परमात्मा इज ऑल्सो पैसेंजर। Вожжи это तो ум, कठोपनिषद возничий это कहता है разум, वहाँ сам, शरीर की तुलना само живое существо это वृक्ष के साथ हुई है। пассажир. और Итак, वृक्ष Катха में Упанишад दो приводится पक्षी аналогия дерева. रहते Тело हैं сравнивают с деревом, और वे दो на पक्षी котором है, एक живут две आत्मा птицы. पक्षी और दूसरा परमात्मा पक्षी। Одна из них это атма, तो живое birds существо, а का другая two параматма, birds, आत्मा परमात्मा। сверхдуша. Вот эти две птицы, अरे अरे, атма и параматма. तो आत्मा कभी कड़वे फल चखता है, अब दुखी होता है, Итак, कई атма मीठे फल, занимается тем, что пробует या плоды этого पुण्य дерева. कर्म Иногда का они फल горькие, मीठा, иногда сладкие, पाप कर्म का फल कड़ुआ। с которыми तो कभी сравнивается सुखी तो कभी последствия दुखी, बद्ध जीव आत्मा благочестивых बद्ध। и неблагочестивых поступков. लेकिन Так, эта परमात्मा птица, обусловленная душа, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। постоянно भगवान испытывает на इसमें себе эти два вида इस संसार के последствий деятельности. पाप पुण्य Страданий, में в форме इन्वॉल्व страданий नहीं и रहते, наслаждений. वे साक्षी Но रहते параматма не और वे स्वभाव से ही испытывает этих सदैव प्रसन्न состояний, потому रहते что हैं। она свободна и всегда находится в состоянии तो ананды или счастья. आत्मा और परमात्मा साथ में रहते हैं। फिर वो शरीर जिसको Но यंत्र живут они कहा है вместе, कहो атма и या параматма, वृक्ष в одном के и том शाखा же पर теле. Назовите вы его янтрой, машиной आरुह्य или कविता деревом. शाखा, अव्वल या रामायण में भी कहा है। कविता रूपी शाखा के ऊपर विराजमान है वाल्मीकि, और राम राम रामेति मधुरम Вспоминается मधुराक्षरम। Рамаяна, भाई Валмики. लिख रहे हैं रामायण इस वृक्ष की शाखा पर विराजमान, और वहाँ Когда राम Валмики भी писал है, Рамаяну, या राम का ही वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि। там тоже что-то сравнивается с деревом, с ветвями дерева. ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे, आपको शायद Когда पता Друва होगा, Махараджа совершал свои тапасии, बेटा भगवान वन में मिलते हैं। तो ध्रुव महाराज पता है Мой कौन дорогой से сынок, बन गए? Господа वृंदावन обычно गए। ищут в лесу, сказала वृंदावन его में भी कई мать. सारे वन, द्वादश Знаете, в какой лес कानन он है। отправился? तो Он отправился во मधुबन में Вриндаван. गए, मधुबन। И во Вриндаване не मथुरा один के лес, पास там है ना, 12.
और И वह Дрова Махарадж ध्रुव टीला है, отправился в один из तो этих वहाँ 12 лесов под ध्रुव названием महाराज Мадхуван. तपस्या किए И в этом лесу есть Друва Тила. और उन्हें सारे रिकॉर्ड Сейчас он ब्रेक называется किए Друва Тила или холод, на विदिन котором 6 months, Дрова Махарадж совершал 6 महीनों тапаси. में И в течение 6 भगवान को месяцев он सामने लाके खड़ा побил कर दिया рекорд тапасий अपनी истории तपस्या всей से Вселенной. В своей और тапаси भक्ति он призвал भाव से। Господа, который предстал пред ним. ओम नमो भगवते Удовлетворенный его वासुदेवाय। тапаси, его бхакти, इस मंत्र का бхавой, उच्चारण भी वे कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज вот से эту мантру भगवान Дрова प्रसन्न повторял हुए और непрерывно. यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र Поэтому तिष्ठामि, Господь जहाँ довольный, मेरा गान कीर्तन स्मरण होता है वहां मैं उपस्थित как он होता हूँ, обещает вот भगवान в, का этой, प्रॉमिस है। вот в этом тексте, где бы तो लॉर्ड kept the мы promise। преданно не называли और меня по именам, я भगवान тут же появляюсь. ध्रुव महाराज जहाँ Итак, ध्यान он предстал अवस्था пред में Друвой Махараджей और ध्रुव टीले पर विराजमान थे, и увидел, что Друва तो находится भगवान погружен в प्रकट हो глубокую गए। дьяну, медитацию. भगवान प्रकट तो हुए, किंतु वह ध्रुव महाराज तो वह उनकी ओर Господь ध्यान стоял ही नहीं пред दे ним, रहे हैं। но Друва Махарадж сидел с закрытыми глазами и даже не смотрел на तो него. भगवान समझ गए वैसे मेरा ही ध्यान कर रहा है। अपने हृदय И Господь प्रांगण понимал, में, да, он медитирует сейчас на меня. हृदय प्रांगण में जहाँ मैं रहता हूँ, Он сейчас созерцает उसी меня в сердце своем, मुझका в том месте, ध्रुव где я и महाराज обитаю. ध्यान कर रहे हैं, भाव अवस्था में ध्यानस्थ Вот होके। там Друва Махараджа видит меня, तो भगवान क्या созерцает करते меня. हैं, जो समक्ष उपस्थित थे, अंदर का जो दर्शन है, И поскольку स्मृति Господь पटल कहते हैं, जैसे находился снаружи, screen. что он сделал? टीवी का स्क्रीन होता है, तो इनबिल्ट स्क्रीन स्मृति पटल पर Он, वे ध्यान कर रहे थे, он видел, что दर्शन कर रहे थे। भगवान ने अंदर का Друва दर्शन Махарадж созерцает off. внутрь себя को на बंद किया। экране своего сердца. И Господь, который Друва снаружи, он महाराज को выключил लगा, этот did I экран lose my напротив сердца Lord? Друвы. मैं खो बैठा क्या И Друва भगवान का был दर्शन обескуражен. Я आंखें потерял खोल के देखते हैं, Господа, я только что видел его. सेम लॉर्ड И он जिनका वे от удивления открыл глаза и увидел, что тот же самый सर्वशक्तिनिविष्ट объектом हृदय медитации, प्रांगण тот же में самый Господь стоял जिनका пред ним. दर्शन कर रहे थे, वही भगवान Тот, кого он все время का видел в दर्शन сердце, अब सामने тот же самый करने Бхагаван, लगे। теперь стоял пред ним, и он мог видеть его. बहिर्न सिंहा हृदये न सिंहा। भगवान भगवान सर्वत्र है, भगवान बाहर है, Та же идея вот этой Нрисимха мантры और भगवान выражается, हृदय что में Бахир है, Нрисимха, Харидая is a Нрисимха, temple of heart. Господь. И снаружи, и внутри, он в сердце, в храме нашего сердца. और तो इस प्रकार का दर्शन हमें भी करना है। ऐसे दर्शन का हक हमें भी है। ये हमारा जन्म सिद्ध Вот и нам हक нужно है। We have right. стремиться к вот этой цели, увидеть Господа в сердце. हमारे भगवान, В этом цель нашей жизни. हमारे प्राण प्रिय भगवान, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रियकर या हमारे मित्र भगवान,
Потому что क्या Господь, करें हम, тот, दास кто तक дороже हमारे बॉस всех нас, भगवान всех для нас. परमेश्वर भगवान का दर्शन Если мы करने का слуга, это значит наш любимый अधिकार повелитель या हक или друг. सब जीवों को है। И у каждой до जैसे единого дживы हमारे есть माता पिता право, का दर्शन, उनको मिलना, उनके साथ так же रहना как का у अधिकार каждого из जैसे нас बालक का होता есть है, право तद्वत видеть и жить यदि своих родителей также, таким же образом. लोकमान्य У तिलक каждой дживы есть право медитировать и видеть, и жить с जो Господом. महाराष्ट्र के रहे हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट, जो संग्राम चल रहा था अंग्रेजों के साथ, अब क्विट Когда было इंडिया, भारत छोड़ो, сражение ऐसा с ऐसी घोषणा भी हुई थी। англичанами, तो उस समय была ये такая политическая партия, लोकमान्य तिलक которые хотели का изгнать एक англичан из मशहूर Индии под वचन названием है, Локоманья Тилак. И у них был такой девиз: ये जन्म सिद्ध हक है, स्वतंत्र भारत में जीने का हमें हमें Свобода हम सबको Индии हमारा जन्म सिद्ध हक है, जन्म सिद्ध это हक है। हमने जन्म लिया наше, है यदि भारत में, तो наше स्वतंत्र भारत право में, по फ्री рождению. इंडिया, Вот так они इंडिपेंडेंट говорили. इंडिया में रहने का Свободная Индия — हमें это наше जन्म право सिद्ध हक है। от рождения, которое мы имеем с рождением. यदि लोकमान्य तिलक जैसे सेनानी, फ्रीडम फाइटर ऐसी बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते हैं, Если вот даже солдаты и तो политики फिर этой партии могли जीवात्मा так को убежденно говорить, तो निश्चित ही जीवात्मा कह सकता है कि हमें भी в сфере ऐसे просто फ्री होने का, मुक्त политических होने таких का, временных национальных понятий. Что же говорить уже о каждой дживе, у которой, भगवान के दर्शन безусловно, का, есть право быть अंततो свободной. गत्वा भगवत धाम लौटने का, that is real freedom, final freedom, И हमारा каждая жива есть अधिकार है। हाँ। право вернуться в обитель Господа, нашего изначального прародителя. ऐसी Но это दृढ़ есть право у श्रद्धा каждой дживы. भगवान हमें कब कब देंगे? प्रभुपाद ने तो कहा था, Когда же Господь даст нам вот такую решимость? हमें भी फ्री होना है, और उन्हें थोड़ा टाइम टेबल भी दिया, विद इन दिस लाइफ टाइम। Прабхупада призывал нас к этой свободе. И Шрила Прабхупада говорил, что нужно ее достичь за одну अपना жизнь. व्यापार करता है, काम धंधा करता है, तो प्रभुपाद कहा करते थे, और प्रॉफिट, हमारे व्यापार Так же, का как प्रॉफिट वगैरह नफा नेक्स्ट अगले जीवन में प्राप्त करेंगे, ऐसा कोई नहीं सोचता। मैं अब это не व्यापार так, कर что रहा हूँ, उद्योग धंधा कर रहा бизнесмен हूँ, इसका प्रॉफिट заключает I сделку want и обещает своему now, अभी, партнеру, что या прибыль ты получишь в इसी следующей जन्म жизни. में। Нет, никто в такой प्रभुपाद бизнес не ऐसा хочет उदाहरण दिया играть. करते थे। Мы хотим получить в этой жизни, сейчас. हमें भी Такой तैयारी приводил करनी пример है। Шрила Прабхупада. Мы And хотим Lord is with us. получить результат в этой жизни, уже Lord сейчас. is within И our heart. мы должны хотеть этого. И Господь находится рядом, чтобы помочь нам. ऐसे 10 दिन पहले की बात होगी, मैं नागपुर में था और वहाँ के राधा गोपीनाथ के उत्सव विग्रह की Я был недавно вот в этом храме
पुनर्स्थापना या पुनर्प्रतिष्ठापना हो रही थी, तो где мы проводили स्थापना करने церемонию इंсталляции вот этих божеств. के लिए मुझे ये नियुक्त किया था या मेरा चयन हुआ था। सच्चिदानंद प्रभु भी साथ में थे, हम दोनों साथ में थे नागपुर में। Я был приглашен. Мы вместе с Саччиданандой Прабху तो जो पुरोहित थे, Мединапуре. जब अनुष्ठान हो रहा था, священник во время этой церемонии, когда проходила эта церемония, он вел эту церемонию, произносил мантры, мы следовали. मुझे अलग-अलग विधि विधान करने के लिए अब कह रहे थे, मंत्रोच्चारण चल रहा था। This is spiritual technology. Так он объяснял нам, мы следовали, мы повторяли за ним эти мантры, это духовная технология, которая называется прана-пратишта, когда мы призываем жизнь или прану в виграха, в мурти божества. В какой-то момент божество открывает глаза, и в этот момент он видит всех нас. Итак, этот священник мне сказал, и Радха गोपीनाथ के विग्रह को जो मेरे समक्ष थे, उनको आप अपने हृदय प्रांगण में लाके बिठाइए, स्थापित कीजिए। Этот священник мне сказал, теперь, пожалуйста, это божество Гопинатха впусти в свое сердце, помести его в свое сердце. राधा गोपीनाथ के विग्रह की स्थापना मेरे हृदय में की और так вот во время этой церемонии वे कह रहे थे कि अब उनकी आराधना божество поместили в мое сердце. आरती Мне उतारो, было сказано, теперь проводи ему арати, предлагай ему арати, पुष्प अर्पित करो, पुष्पम समर्पयामि, ये समर्पयामि, दैट समर्पयामि, цветы, धूपम समर्पयामि, предложи ему नैवेद्यम эти атрибуты, समर्पयामि। вот эти атрибуты, चल रहा था। найведия, подношения. Anyway, I had a glimpse कहो कि अभी तो मैंने राधा गोपीनाथ के विग्रह को मैंने हृदय प्रांगण में स्थापित किया है, लेकिन वैसे ये राधा गोपीनाथ तो मेरे हृदय में सदैव ही Так, я रहते был हैं। свидетелем этих процедур, и यानी कि अभी это было स्थापित несколько дней назад, किए но गए с тех пор नहीं, ये तो он в моем сердце находится. सर्वशशाहम हृदिसन्निविष्टः, Это не सदैव так, रहते हैं। но это не так, что вот с этого момента और फिर он मुझे оказался в моем сердце. ये Он भी всегда करना там था находится. कि पुनः Также мне нужно было जिन विग्रहों को मैंने हृदय प्रांगण में मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया था, उनको अब पुनः अपने ब्रह्म रंध्र से बाहर ले आओ और जो समक्ष या प्रत्यक्ष जो राधा गोपीनाथ вот, के частью उत्सव было विग्रह также है, церемония, он что में я его поместил в свое сердце при помощи мантр и
प्राण प्रतिष्ठित Затем करो। после этого при помощи мантры я через свой брахмарандру должен был выпустить, तो как бы позволить выйти им и снова войти दो этим विग्रह मेरे हृदय में этому Господу विग्रह в это वहाँ सदैव божество. रहते ही है। वे और उसका विग्रह दो थे, दो के एक हो गए, फिर एक के И दो так हो गए। получается два божества. Одно, So которое like я, this, मैं которое всегда в моем сердце находится. И हृदये затем न я सिंहा впустил в свое сердце बहिर न सिंह। второго Господа, который भगवान слился बाहर с भी этим, и है, затем снова он вышел из моего сердца. И भगवान так हृदय Господь में है, и снаружи, и in the внутри. temple of the heart में है और सदैव रहते हैं। या Он मैं и ऐसा внутри, विश्वास था в कि нашем храме нашего сердца, где Он यदि हम कहेंगे всегда находится. हमारे घर वालों को, यदि ऐसा कुछ पता चलता है, हमको У меня आपको такая была мысль, मृत्यु के мне пришла в समय голову, если мы скажем मैं нашим अब अगले जीवन में членам семьи ओके क्या सुअर बनने वाला हूँ, момент Let us смерти, go. चलो साथ में мы चलिए, обратимся. Я в следующей жизни собираюсь стать свиньей. तो घर वाले क्या कहेंगे? Давайте вместе в одну семью опять See you объединимся. there. Что See you скажет? later. Что скажет на это फिर наши मिलेंगे родственники? या Они फिर вам कभी नहीं помашут मिलेंगे। рукой, скажут: तुम सुअर बनना चाहते счастливого हो пути. या जो भी, Увидимся, Может или быть, а лучше давайте cat or не dog увидимся. or this Лучше one давайте or не that увидимся, one. если ты. У тебя такие планы. आप आगे बढ़ो। Стать свиньей, собакой или घर वाला कोई счастливого नहीं пути. जाएगा साथ Удачи. में, Никто किंतु из आप जानते родственников हो не подпишется под भगवान такое साथ में, совместное जिस चाहे путешествие, योनि में совместную हम следующую жизнь. Но जाएंगे, Господь, कर्मणा не दैव такой. नेत्रेण Он готов सत отправиться с нами असत в जन्म любую форму योनिषु। жизни, какой бы सत мы ни योनि отправились. है या असत योनि है, Влекомые силой нашей кармы. स्वर्ग है, नरक है, wherever, Есть сад, есть асад, Lord always йони, то есть accompanies божественные us. формы жизни и демонические. और Какие бы они ни वैसे были, हर Господь сопровождает нас योनि, и каждую из этих योनि форм मतलब жизни. शरीर का प्रकार है। और 84 लाख योनिया जब हम कहते Йони हैं तो также 84 означает. लाख प्रकार Йони के означает это. शरीर है। Форма тела. Их 84 या миллиона उतने प्रकार के वस्त्र разных है, форм. कहो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। हाँ? Вот столько ये тел ब्रह्मांड или एक столько разных одеяний. सुपर बाजार है, कपड़े का, वस्त्रों का सुपर Это बाजार है। брахманда, तो यहाँ कितने वैरायटी के это वस्त्र मिलते हैं? супермаркет 84 लाख प्रकार के одежды. वस्त्र उपलब्ध И है। сколько в этом супермаркете разных форм तो जिस нарядов? चाहे वस्त्र को 84 हम миллиона. अपनाएंगे, जिस चाहे हम योनि में जाएंगे, भगवान वहाँ वहाँ और केवल भगवान И в ही какую साथ бы में जाते हैं। одежду мы не захотели одеться, Господь всегда согласится с нами быть в этой तो одежде или в этом теле. जब हम दुर्दैव से बहिर्मुख होके भगवत धाम से यहाँ भेजे जाते हैं, ये कारागार भी इसको कहा है, Это происходит с самого момента, लिविंग एंटिटी когда के लिए prison по house нашей великой неудаче мы तो हो सकता है sometimes हम लोग согласились отправиться в эту тюрьму, थर्ड क्लास в этот prison материальный мир. मतलब हेल हुआ या फर्स्ट क्लास prison स्वर्ग हुआ, तो जहाँ И भी кто знает, сколько раз мы जीव были जाता है, в адских формах भगवान жизни वहाँ или в райских, वहाँ куда бы रहते мы हैं ни साथ में। отправлялись, куда бы Джива ни отправлялась, और मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् Господь च। никогда не покидает живое существо. और भगवान केवल बैठे ही नहीं रहते, मत्तः स्मृतिर
Он всегда сопровождает, и не только स्मृति сопровождает, आती но है, также дает нам ज्ञान आता है, या смрити, ज्ञान या भुलावा है, память, फॉरगेटफुलनेस, उसके स्रोत भी гьяну, भगवान знания, ही होते а हैं। также апоханам забвение. बस हमें नेक्स्ट कार्य क्या करना है, हाँ, इसके पीछे भगवान इज अ फाइनल अथॉरिटी। तो И что мы сделаем следующее? Окончательную भगवान का, санкцию дает Господь. कृष्ण का एडवाइस है, उद्धरेद आत्मनो आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान की मदद से, И Господь советует нам, और भगवान जो कह रहे हैं यदि हमको सुनाई नहीं देता, прибегнуть it к falls Его on our совету, deaf ears. к Его помощи. कई बार Но हम कुछ которое выражается в форме पाप звука, करने की который Он योजना направляет या нам, मूड но में из-за आते своей हैं глухоты तो एक आवाज आता है, мы не the способны voice, услышать. don't do it, don't do it, don't, मत करो, मत кरो. Когда бы мы, однако же, не собирались समझना चाहिए сделать कि this что-то is неверное, неправильное, the греховное, voice of परमात्मा, мы всегда слышим голос हमारे изнутри, परम मित्र предупреждающий и हमको уберегающий रिमाइंडर нас दे от रहे этого. हैं। यह Мы हो должны सकता понимать, है что чей-то голос — भगवान это की голос योजना से Параматмы. हमारे काउंसलर, संगी, साथी, साधु भी बता सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दिस, या डू दिस, डोंट डू दिस, डू दिस, डोंट डू Либо दिस। же это ये может साधु का भी जो कहना исходить от होता наших है, советников, друзей, ये परमात्मा का काउंसलеров, ही वचन हमें садху, которые समझ के хотят нас उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। удержать परमात्मा от तो каких-то हमसे неверных बात करना поступков. चाहते हैं, Нужно понимать, что это लेकिन हम इतने тот же самый बद्ध, Господь, कितने पतित, который изнутри हुए не हैं, может докричаться до нас, become deaf, कुछ достучаться, सुना ही नहीं देता। из-за того, что мы настолько इसीलिए भगवान оглохли от своей साधु, греховности. शास्त्र, आचार्य, क्या कहा मैंने, साधु, शास्त्र, Поэтому этот же आचार्य के самый माध्यम से Господь भगवान हमसे बोलते हैं, предупреждает нас через саду, हमारे साथ шастры संवाद स्थापित и करना ачарьев. चाहते हैं। ये Так भगवान Он की व्यवस्था обращается है, к нам, так Он с нами परमात्मा की разговаривает и व्यवस्था хочет है। установить с нами टेम्पल связь. ऑफ द हार्ट, हार्ट में रहने वाले, निवास करने वाले हमारे खुद के Так это भगवान, тот же самый Господь, который находится в нашем сердце. एको बहुनाम, एको Это наш बहुश्याम, Господь, можно сказать. एक ही बहुश्याम, एक ही बन जाते अनेक। हम जितने Это даже जीव है उतने भगवान можно обосновать вот этим स्वयं утверждением को «Эко विस्तार Бахушям». करते हैं परमात्मा के रूप में। Господь распространяет और себя, हमारे один единый Господь लिए распространяет खुद себя во множество खुद के форм भगवान है। живых существ You don't have to share и становится еще Lord параматмой with для нас. someone Нам не else. нужно, нам не I'm same приходится Lord, एक ही делить भगवान अनेक одного на बनते двоих हैं। или на 10. नित्यो Он सуществует नित्यानाम для चेतना каждого из нас. चेतनानाम, А один Господь становится जो भी многими. नित्य है, जीव भी नित्य है। तो नित्यों में मुख्य नित्य जो है भगवान है। Он नित्यो Нитя, вечный, नित्यानाम вечно चेतन вечный. चेतनानाम, हमारी भी चेतना है, भावना है, कॉन्शियसनेस है। हर जीव की भावना, कॉन्शियसनेस И है, Он сознающий, लेकिन उनमें श्रेष्ठ так же, как и мы, जो сознающие существа, но и पूर्ण сознающих चेतना, पूर्ण विकसित चेतना существ वाले जो है वे भगवान है। नित्यो в большей नित्यानाम степени चेतनस चेतनानाम сознающий. एको बहुनाम यो विदधाति Из вечных Он самый कामान, вечный, из वे сознающих Он एक, हम наиболее बहुतों की, сознающий в наибольшей सभी की степени कामनाओं की
पूर्ति करते हैं И और он कभी कभी исполняет गलत желания कामना है всех तो живых उसके भी существ. होके विनाश С काले незапамятных времен, विपरीत बुद्धि you включая deserve this, okay, go ahead. какие-то випарита, камна, So, неправильные желания. Но если ты настаиваешь на этом, ну хорошо, как тебе угодно. Он дает санкции даже на это. तो हमें मंदिर तो कई है, सर्वत्र है. There are 5,000 temples in Vrindavan. मंदिर ही मंदिर है. Так есть много храмов во Вриндаване. На каждом шагу храм по всей Индии. घर एक मंदिर столько है, много. घर भी एक मंदिर है. लेकिन अंततोगत्वा Дом тоже может быть храмом. Но в конечном итоге нам нужно построить храм в нашем сердце. Его даже строить не надо, он там есть уже. Потому что Господь всегда там. Храмом что называют? Называют место обитания Господа. Господь обитает в сердце всегда. Поэтому наше сердце всегда храм. И для нас наше сердце должно стать самым главным храмом Господа. निवास करते हैं, इसको हम मंदिर जहाँ भी है वैसे वही छोड़ के फिर हम मंदिर के बाहर भी आते हैं, इतस्ततः भ्रमण करते हैं. Можем пойти в какой-то храм, затем оставить там этот храм Господа, пойти куда-то в другое место. Но вот этот храм мы всегда с собой носим, куда бы мы ни отправились. Этот храм всегда находится с нами. Божества, которых мы видели в храмах, могут остаться там, а мы можем уйти из них. Но Параматма находится всегда в нашем сердце. Конечно же, они не отличны. Божества и Господь сердце. Это не так, что там в храме это божество. Это один Господь в моем сердце. Господь в моем сердце. Это другой Господь. Этот, который на Галоке. Еще какой-то нет. Это тот же самый. वही लॉर्ड हमारे लिए हमारे हृदय प्रांगण में रहकर, это тот же самый Господь, टेम्पल ऑफ द हार्ट में रहकर हमें अपना संग सानिध्य दिस वन दैट वन मार्गदर्शन живя в нашем сердце, дает нам свое общение. Он становится нашим свидетелем, санкционирующим, дающим нам память, знания, забвения. Кроме того, он является нашим самым лучшим благожелателем. Вот этот Господь находится, живет вместе с нами 24 часа. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. और भी विधियां है, 64 विधि के भक्ति के अंग है, 64 आइटम्स. ओके, 64 नहीं कर सकते तो так есть 64 भक्ति है, 9 вида преданного служения. Мы не можем все их выполнять. Тогда нам рекомендуется 9 нового вида бхакти. Даже 9 трудно. Если вам трудно 9 выполнять, то 5. साधु संघ है,
5 नाम कीर्तन है, анга, 2 भागवत श्रवण, 3 саду санга, धाम общение с वास, преданными, 4 повторение और святых श्री имен, मूर्ति святого имени, श्रद्धया Шримад सेवन, Бхагаватам, 5 обитать 5 करो, в Дхаме и 5 поклоняться भी नहीं कर सकते божествам. तो हरे नाम एव केवलम, Постарайтесь эти हरे 5, если не можете कृष्ण 5, कृष्ण कृष्ण हरे тогда हरे, हरे राम просто राम повторяйте राम их. हरे हरे। और इसी के साथ Всегда अनुभव करो ऐसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद जब वे जगन्नाथपुरी गए थे, वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए रूप गोस्वामी, когда Рупа Госвами और из वे Вриндавана посетил सिद्ध बकुल Джаганнатхапури, नामक स्थान जो है हरिदास ठाकुर का निवास स्थान पर वे साथ में रहने लगे। रूप गोस्वामी एंड नामाचार्य где он हरिदास ठाकुर жил साथ में вместе с Харидас Такуром, उनकी вместе कुटिया में वहां रहते Харидас थे। Такура, Сидха Бакули, तो एक समय वैसे жили चैतन्य там в महाप्रभु хижине प्रतिदिन Харидас Такура. वहां जाया ही करते थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर को Господь मिलने Чайтанья या приходил, दर्शन чтобы देने। повидать चैतन्य Намачарьи महाप्रभु Харидас आए थे, Такура साथ में सौरभ каждый день. भट्टाचार्य थे, स्वरूप दामोदर थे। Вместе с तो Чайтаньей Махапрабху उन दिनों приходили में его रूप спутники गोस्वामी Сарвам Бхаттачарья. एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। तो चैतन्य Рупа महाप्रभु ने Госвами कहा कुछ работал सुनाओ, над одним своим एक произведением. नंदी श्लोक कहते हैं, उसको И Чайтанья सुनाओ, Махапрабху हमने जो लिखा है। попросил तो Рупа Госвами, не мог бы ты रूप गोस्वामी थोड़ा зачитать нам некоторые свои новые संकोच ही कर रहे थे, тексты? उनकी अपनी Рупа विनम्रता Госвами है, प्रदर्शन नहीं करना चाहते из थे смирения जिन्होंने जो लिखा था। तो стеснялся उन्होंने उस зачитывать समय то, जो что он написал. श्लोक सुनाया Но все-таки संक्षिप्त में на их просьбу आपको он सुना के हम आज का अपना वक्तव्य зачитал को одну шлоку. विराम देंगे। कृष्ण जन्माष्टमी रूप गोस्वामी के तुंडे तांडवनी रति मिथुनते तुंडावली लब्धये। मैं जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का Процитировал जब вот эту шлоку, कीर्तन करता हूँ तो что означает, когда я повторяю Харе Кришна мантру, когда я произношу святые имена, मुझे रति या происходит इतना अनुभव होता है कि मुझे फिर इच्छा со мной जगती है происходит следующее. तुंडावली लब्धये। अरे अरे एक तुंड मराठी में तोंड कहते हैं, मराठी में तोंड कहते हैं। एक तोंड से एक तुंड से मैं कितना звучит कीर्तन कर सकता हूँ, कितना अच्छा होता। तुंडावली से दीपावली आवली, कई सारे मेरे मुख होते तो मैं उतने सारे मुखों से, если бы у меня было множество языков, множество уст, पंचानन है, पांचों मुखों से, как, например, мы знаем, что Господь Шива ब्रह्मा चारों मुखों से, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, а Брахма 4 महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडावली लब्ध है। क्या Брахма 4 повторяет Кришна Кришна Хари Хари, प्राप्त हो सकते हैं क्या? 5 Рама Рама Хари Хари. Вот так и Рупа Госвами कर्ण क्रोड़ говорит в этой шлоке, что я хочу, у меня появляется желание और मैंने मुख से иметь миллионы уст,
कहा हुआ भगवान का नाम чтобы произносить जब मेरे कर्णों में प्रवेश करता है, कर्ण क्रोड़ кроме того, कड़म्बिनी घटायते, миллионами уст святые имена я хочу услышать не двумя моими ушами, а крорами, миллионами и миллионами. मुझमें स्पृहा एक आंतरिक इच्छा जगती है कि कर्ण अर्बुदेभ्य Вот такое внутреннее желание моего сердца. यदि कान प्राप्त होते, कितने अर्बुद बहुत बड़ी millions and trillions of years. Ушей, то сколько ушей? Даже не кроры, а арбуды. Арбуды — это миллионы и миллиарды. Если ушей мне нужно, если уст мне нужно кроры, то ушей мне нужно арбуды. Гораздо больше единица измерения. Чтобы я мог пить нектар звуков этого имени. किसको सुना रहे? चैतन्य महाप्रभु को सुना रहे हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर सुन रहे हैं। सारो भट्टाचार्य, кому? Кто слушал? Намачарья, Харидас Такур, Господь читает. Сарвабхаума Бхаттачарья. स्वरूप दामोदर सुन रहे हैं। Главный жрец तो अंत में वे चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्व इंद्रियानि कृति। Дальше эта шлока звучит вот так. और फाइनली जब मुख से उच्चारित किया हुआ, कर्णों से प्रवेश किया हुआ ये हरिनाम जब मेरे звуки, исшедшие из हृदय प्रांगण में, множество уст, вошедшие во множество और यह in the temple of the heart, когда они войдут in the temple of the heart, в храм हमारे моего हृदय сердца, मंदिर में जब पहुंचता है, चेतः प्रांगण, मंदिर के प्रांगण में, दर्शन मंडप में जब ये हरि नाम पहुंचता है तो फिर एक तो सर्व इंद्रियानि कृति, на алтарь моего сердца, मेरे सारे इंद्रियों के कार्यकलाप чему это приведет? ठप हो जाते हैं। Sarva Full sense control, मेरे इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, including my mind is fully controlled. Все мои чувства окажутся под контролем этого звука. जनिता कियद्भिर अमृतै वर्णेति कृष्णद्वयी कृष्णेति वर्णद्वयी। तो फिर क्या होता है, न जाने कितना अमृत строчка звучит вот так. की वृष्टि होती है, अमृत के सागर में मैं गोते लगाता हूँ। Я не могу себе представить, сколько, जो अमृत किससे उत्पन्न होता है, हरि नाम से उत्पन्न होने वाला जो अमृत है, нектара, который अमृत सागर में появляется из звуков святого имени. गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे, ये प्रेम सागर, अमृत का सागर का विस्तार होता है। और न जाने कृष्ण अमृत из святого имени वर्णद्वयी постоянно увеличивает Господь читание. कृष्ण, ये जो दो अक्षर है उसमें कितना सारा अमृत भरा हुआ है। О каких звуках? О двух акшарах. Кришна. कृषि भूवाचक शब्द है। कृष मतलब अकृष करता है, न निवृत्ति शब्दवाचक है। न मतलब आनंद, कृष означает भगवान जीव को притягивающий, और खींचते हैं, पास में लाते हैं और उसको आनंद देते हैं। Кришна, Криш притягивает Дживу к себе, и она дает ему ананду. तो
Вот смысл этого слова Кришна. तो कृष्ण की कृपा से, व्यवस्था से, दया से एक तो ये И по милости Господа हमको Кришны, सुनने को भी मिल по रहा Его है। плану, ये चैतन्य महाप्रभु की व्यवस्था है мы имеем возможность या फिर слышать श्रील все то, о чем мы प्रभुपाद слышим की сейчас, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील а также प्रभुपाद милость ने читания Махапрабху, Шрилы Прабхупады, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत ये ऐसी Для этого Шрила भाषा, Прабхупада ऐसे वचन создал это और движение сознания Кришны. गौड़ीय वैष्णव जगत के बाहर आपको सुनने नहीं मिलेंगे, Потому что такие истины вы не услышите за пределами общества Гаудия Вайшнавов. अवतरित या प्रकट होके या प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो все эти виды звуков, которые мы слышим, не сходят непосредственно из духовного мира तो जो रूप и गोस्वामी распространяются здесь. उनके मंत्र की सिद्धि के अनुभव वे कह रहे हैं। हम हैं साधक। Итак, то, чем поделился Рупа Госвами своей реализацией, और रूप गोस्वामी ने он поделился и с нами садхаками. बातें की है, तो हमें भी мы अभ्यास садхаки, а он садхи, अभ्यास ये तो कौनते ही वैराग्य ने चक्रियते करते रहना है। और रूप गोस्वामी जो कहे, поэтому нам нужно не прекращать своих усилий и попыток. Мы должны сделать целью то, о чем рассказал Рупа Госвами в этом тексте. और इस मंदिर में भी हम साधक के रूप में साधना, для этого мы устраиваем джапа-ретриты, для этого мы продолжаем наши лекции, зуми и так далее, и так далее. Для этого строим храмы, искон. करते ही रहते हैं आप इसका, для того, чтобы донести этот звук до как можно большего количества живых существ, чтобы они тоже могли воспользоваться этим благом. И моя просьба ко всем вам. В этом моя просьба ко всем вам и мои наилучшие пожелания. Hare Hare